केउ मांस खाइले डायबिटीज रोग मूलरू शेष होता है। तो नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी होउछि खरा दिन रे देह रे जलीय अंश बढ़ाइबा पई कोन खाइबा उचित। ऑप्शन ए नडिया, ऑप्शन बी काकुडी, ऑप्शन सी कलरा एवं ऑप्शन डी पखाळ। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही प्रश्न गुडी को आंसर जानि छथि ताले कमेंट माध्यम रे 5 सेकंड मध्य उत्तरटी देई परिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठू। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी काकुडी। खरा दिन रे देह रे जलीय अंश बढ़ाइबा पई काकुडी खाइबा उचित। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। सारू खाइबा द्वारा केउ रोग भलो होइथाय। ऑप्शन ए बातज्वर, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी रक्तहीनता एवं ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी रक्तहीनता। सारू खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग भलो होइथाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। केउ पानी पीले एसिडिटी समस्या रो मुक्ति मिलिथाय। ऑप्शन ए जुआणी पानी, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी पैड पानी एवं ऑप्शन डी हळदी पानी। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए जुआणी पानी। जुआणी पानी पीले एसिडिटी समस्या रो मुक्ति मिलिथाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। लौह मानव बोली काहाकू कुहा जाय। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम एवं ऑप्शन डी सरदार पटेल। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी सरदार पटेल। लौह मानव बोली सरदार पटेल को कुहा जाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। सोइबा पूर्वरु पानी पीले केउ समस्या दूर होइथाय। ऑप्शन ए रक्तहीनता, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी हार्ट समस्या एवं ऑप्शन डी आखि समस्या। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी हार्ट समस्या। सोइबा पूर्वरु पानी पीले हार्ट समस्या दूर होइथाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। केउ देश सर्वप्रथमे कंप्यूटर बाहर करिथिला। ऑप्शन ए अमेरिका देश, ऑप्शन बी भारत देश, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश एवं ऑप्शन डी ब्रिटेन देश। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश सर्वप्रथमे कंप्यूटर बाहर करिथिला। फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। प्रतिदिन केते पाद चलिबा स्वास्थ्य पई लाभदायक अटे। ऑप्शन ए 1000 पाद, ऑप्शन बी 100 पाद, ऑप्शन सी 500 पाद एवं ऑप्शन डी 800 पाद। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 1000 पाद। प्रतिदिन 1000 पाद चलिबा स्वास्थ्य पई लाभदायक अटे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। जीरा सहित कौन मिसाई खाइले हजम शक्ति 2 गुणा बढ़ी थाए। ऑप्शन ए अटा, ऑप्शन बी मिश्री, ऑप्शन सी चीनी एवं ऑप्शन डी गुड़। सो फ्रेंड्स, एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्वरे जदि आपण माने हमर चैनल को नुआ करी विजिट करिसेंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि दियंतु, जहाँ फल कि एही परि उपयुक्त वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी मिश्री। जीरा सहित मिश्री मिसाई खाइले हजम शक्ति 2 गुणा बढ़ी थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। संध्या समय रे केउ फल खाइबा उचित नुहे। ऑप्शन ए डालिंब फल, ऑप्शन बी सेउ फल, ऑप्शन सी करमंगा फल एवं ऑप्शन डी कदली फल। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी सेउ फल। संध्या समय रे सेउ फल खाइबा उचित नुहे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। कौन खाइले मनुष्यर अस्थि मजबूत रही थाए। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी महू एवं ऑप्शन डी
କାକୁଡ଼ି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହୁ। ମହୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଅସ୍ଥି ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଗୁଜୁରାତିରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ B12, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଗୁଜୁରାତିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ସି ନାଗପୁର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମଣିଷ ଶରୀରର ଛାତିରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 25 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି 15 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 30 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 18 ଖଣ୍ଡ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 25 ଖଣ୍ଡ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଛାତିରେ 25 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି ଛେଳି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଚିଆ ମାଂସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଚିଆ ମାଂସ। କଚିଆ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଭଜା ବୁଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭଜା ବୁଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ଭଜା ବୁଟ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଚିଆ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଇଁଛ ମାଂସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।